आम पाई यह एक सचेतनार वार्ता। तेणुकरी बिजुली घड़घड़ी समय बाहर न रही घरे रहिबा आउ बाहरे रहिले सावधान रहिबा। सब जना काय यार फरक सरला सरला वर्ष के गोटे भली पर ओइ नि देले जाइसु ओ जाई गराउ चगो माने केने उठे गला पर काय लगाई के यार कुन देले तत्तला ना तो दुनी दुनी गला सजी औ कौन सा दुनी बन से ना दारू के जा आया कोई जाई लुस मतलब न लुस आते मारवा का निशा उतरी गला तो बाटा यहाँ पे डुलुस नाही तो न लाज लागছে लोग बदले नहीं सकुरार लोग सब लोग जानो ते बेटी नहीं घरे समय गई मत सामान भूल भाग सामान नहीं कर केता ते कुंटी मुई बाटे का सब मत देलिवा के पर बैठा लोग कोई में लाम लासी कि नहीं हो हमके दारू के जो भूल देने वाला वाह আমি তাই করি করি আসছি না ওটা এক নজর দিনে খাই নাই আর কথা লাগবে জান নাই মুই কার কথা তুই মার মুই ন মারি নেগে এ নকর নকর বা কোন কি মাইকি সব মাইকি আমরা আছে হ্যাঁ ভিডিও কল হেলে চনে করবে বল আমি আর টাকা দিই করবে শোনা ए मतो ए जनो ए बेटा सदनो काय ल हो केने गालोस नि हो लाइन हो के हमर साडू है साडू सोम घाटा घाटा ओइ जेतर तो साली नहीं की साली नहीं केता ही साडू एला हो हमर काय से शांत छत्री साडू हो तकर जुआय साडू आती नहीं शांता सात्री साडू बोलला नहीं केड़ा केंत शांता सात्री जुआय हो जुआय हां एटा फांगवा काता फांगवा यामा फांदारिया तो আমার ফানে নাই তো ফান্দাই তো যা জগরো নানা আইছি কি নাই हो তো লাগর ঘরে যাই কই দেবি তুমি কই দেবি তার নাই কি কাই দেবি কই তুমি আইবি আইবি তো আইবি এরা কোন মাইতি সংসে কাটায়লা নলে ন ডর আও এ তুই इबटा से आईसी आ हां फटवा काबरा के चालू कर दे तुमको दिल के फटवा नाले जो ए बाबा आओ का रख के ने आवाज हेलो शॉर्टकट बेगलिन में रास्ता हां जो काय को सागर संग ट्रेनती तो है जीवन एंटी का जो हां एंटी तो बड़े विचार लोग है ना सब ताके जिज्ञान हो मजा शक्ति नहीं क्यों हिली खाओ कप आगे हिल गिरा में तो पतो आ जाती जो एंटारी गागा आटे राजा बोला एते दीदी आले खाते खाते ये लीला से का गिराइला से केतलो चल बेटा हो मैं बोतल रेडी चल बेटा दारू तने मार भाई बोतल रहिसो हाय ते देबे मुई खाले जाई खोजे हां सीधा कोबा नहीं एते ना करू ए तो जा नहीं बैठ जीती रेडी हां बेटा बोलस बोले तो बाजी कोई नहीं तो जीरो अले न देगी ना बेटा बेटा बराबर या चलो ना ना बराबर करो चलो चपाई मारते नहीं होई ना पारे हम टिक दे बोले ना करो बेटा अरे बेटा दोस्त ले मामा ए पानी से बगा लनी पानी से नहीं बोतल रहने से है ऐसा तुम सा आम के तो कर नहीं हम कर बैठूंगी बाबू क्या करती अरे अरे पानी आ जानी हो मेरा से बात ऐसा सुन ले मत आयो ये बात ऐसा नहीं बैठो तुम्हारे मन से मारना मारा आ वर्षा कौन ना हो अरे बैठो बैठो नहीं बोलना से चालू होते अरे अरे मने चोरन ना झाल फुटी गेला नहीं बैठले हो बस हां से बार पे बैठ कर हां जिबर नहीं बैठलास के ए तू का खोलू छी बहुत बड़ा फसली आती हो जाएगा जिबर नहीं बाबा मोर मुरा है बस ए बाबा सा तू ये रे बाबा ए मोरा छी तो मोरा छी लो
এ রাজেন্দ্র ওই তাকে তাক গোটা কোন মরছিস আহো সপন না তুমি মোরবা সে গপ করে আসা মোরবা এই বেটা ও সপন লোকাতায় করো নাই গড়গড়ি মারলাম কি তুমি মরার দিন দুই দশ তুই কোনটি আছিস তুই ডেপে আছি মুই খালে আছি মারানো পড়তা কি গেল বেকার হইছে তুই লুঙ্গি আছি হ্যালো হ্যালো গাও গাও গড়গড়ি মারলাম রোজ চিমড়া হিরো তখন না খালা আছিস না বলছে মুই বসে আছি স্বপ্ন কাল এই স্বপ্ন স্বপ্ন না খালি আছিস না মুই খালে আছি অলপ অলপ ভেবে ঘর তুই তুই যাই গো বেট রো বললা হ্যাঁ ওই কোর কোর গেল ফোন লাগে স্বপ্ন না তুমি সেটা মান তুই বাকে শোনাই গো তো গাড়ি খাইলা দেখি সবাই লাগে কাল সোনা বানালে পড়লা আছে তার পড়লাম মোলা হো মোলা স্বপ্ন কে বলা স্বপ্ন মোলা হো খাইলা এটা দেখলিস ঠিক নাই মুকান নিও মন চালা গিয়া গেছে শুনি তুমি থাপাই উঠ যাইছো কি মুতা কেসে বলা তুমি তাকে তার মাঝে ঘুরা তার মাঝে মিকে বিবি লোক সঙ্গে আসে না মারবে বাবা মুতা কি নেই যা তুই যা তুই যা কে বলা তুমি তাকে কিতা পাই গো যা মুই হো আমি ঘর থেকে নুবা আমার ঘর থেকে জি বের বলিনি ये कोको मोला कर मजा आया पिता आके खेते कोई फोन लोग कहता है ना रे बाबू गोत में रो ना बरा मरसो रे ते क्या बोला से मरी জিবার নাই ঠাই করবে মানে ঠাই করবে মারবে ঠাই করবে বাবা मोला ঠাই করবে জিবার নাই হ্যাঁ ये तार रो देखो रे আরে দেখি নেই হ্যাঁ मारा रे ना रोमा सब लोग काम के नींदा करवाए बताइए किसी भी मारता हम मोला बोल হয় হয় सीधा सीधा होए ना यो এটা বড় মা নাই গেলা আছে কি মিয়া খালি আমি চাই গেলা পড়লা আসি আসি মোলা রে পড়া কি আটা আলে নেহু আলে এটা আমি সব আলে আপা আপা তুই না পারিও বেশি ওজন আছে দেখা দে আরে দেখা দে চামড়া হাতে লাগতো না যা হ্যাঁ যা ঘরে যা বাবা আছে যা কেনতা আলাই বাবু কেনতা আলাই দেখ যা তুই আর ঠুন উচাই দে ঠুন উচাই দে যা উচাই দে তার মাঝে গেল ডাক চক্র না তুইছে সব নর মাঝে দিও হয় হয় এই অলপ আনতে রুম রে নইলে আমাকে নিদা করবা আয়া রে আয়া কে মারিও এ বড়কিয়াতা মামা মোলাকাই মই নিচে ডিসকাস না করানি পড়ো আরে ওলা এ দেখাতা মামা স্বপ্ন মোলা ওলা পারের গাই গোলা মোর বুনুস মরি গলা আমি কেনতা করবে এবে তার বিনা ওসলাই বে মন কোটে ওয়ে কোটে বলি তোর মনোস কাই ওরা খালা ভাই গোলা ওয় ওয় মার মনোস মরি গলা আয়া বলি কাম দেখি না কালে মান কিছু নিও কোটে মারিও এ ছোটনো
তোকে তুই আনি করে পোস্টে রইলিস কাই এ বাংটি বুকে মারি লাগা এ আতা তোমাকে সকাল সকাল যাই করে পুলকু বড়া আনি দিতে রে রাতা কেনে বল আতা খালি কাটা আনি দিয়ে লাগে খালি करिया तेरे का ये सब मामा काय के छाड़ी देला सामर आता के गोटे बोली आता के और टानी ले ले ताके खाइला ना खालास ने ना ना नहीं बाटो को खाइ बाटो सोतनो मला का यार खाइला बिन मीठा खालिया गला से ताला लगाइला खाइला को फोन लगे कापाए तोरा ला दौड़ जाई रे तारू के खाली बसा कर के तुम से कोइला नंबर जीवा पाए के कोला तुम खाइ के तैयारी लस नंबर दारुआन भाग जीवा का बुलवा के जीवा पानी आइला नि तुम जाना नहीं कि गड़गड़ी मारला नि घरे आसी ना फारला छेड़े बेले उया का ओचम का खाया में डाकी ले अखे ते बेटा खेला से खाई थालो हालो बाय बाय बोला और को तोले ता कि ना लुची रे तू पढ़ाई करा या निया घरे निया जा घरे पूरा जा चल जीवा चल अले आता खा एबा डालम फेर काय म्यूट भी ताले डेडी आके तेरे बार आता हाता लागलाच काय सडा हुन फुची रो अले आके तेरे बार सब लोग का धर हो मुई कह के आता के तेरे बार मला धर आता के धर कोड़ा अली गाय कड़ाई कोड़ा निशा एबा डालम फेरा काय दीदी एबा डालम फेरा म्यूट भी ता काय अले नया ले यो नाही बाप्पा ये आता नाही तांग करता कांद बेकाय आता आज से काम सुबह काल के यार काम सुबह करो चिची नो कोई नहीं आता अले हला गे ना ना जमा है ना हो गया अले हो उधर apa oh hai daki ye bache aun oke tui koi kene uti kala yaar ya sati एवा दे आया छी terus coba kau ke bujai moi मुई तो तुमके केते बुझाई रहली कि नाही गड़गड़ी बरसा आइला बेले मन डोंगरे जा नाही केने जा नाही बोली करी ठीक kata amke tu bujaiला pai राजेंद्र रोइला ढेके मुई रोइली किते तू जेंतार कोई रोइलुस कि नाही कान दुईटा चुची किना दुईटा रेडी के मिसाई करी एंतार कर नुई किना बिपी गड़गड़ी एले मुंड के हेटा करी किना रोइबार बोली करी होय जेंतार सुतल अखेंता रहला के खाला करती रहला से से तो खाता माने नाही फोन लगे खाता है तो रोइला से टेक्निक कोले तुमके मैं केते बुझाई रहली गड़गड़ी आइला बेले फोन लगे काटा हुआ नाही गोस तले रुआ नाही पाटला कुड़िया लगे रहले छाप करे जा बोली कर केते बुझाई आसी कि नाही बुझाइलु अछि काय तू ठीक खाता कोइलुस अते आता बोली আমকে কইলইলু সে ভরসা ঘর করে যে ঘরানি ঘরে ইনি কোথায় ভারিয়া নাই ছাত ঘরে যাই কিনা লুচা জুনটিকে যে ছাত ঘর মিশাই যদি কাঁত মানল দুর্বল আছে বলে সে মজায় যায় কিনা রুয়া ইলেকট্রিক হোম পাকে রুয়া নাই ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্ম পাকে রুয়া নাই গোতলে রুয়া নাই বলি কিনা তুই কইলু মুই জানি তারপর যে ছাতা দেরি কিনা কোলা ছাতা দেরি মিশা যা নাই লুয়ার প্যান্ট লাগি রইলে বলে সিটি বিক্রি করি এলে আমাকে আঘাত হয়েছি বলি কিনা কইলিতে অলঙ্কার মনে কি আমার তো খাই সেটা খাড়ু মালি লুয়া কেমন ফিট রইলে সে তো ধাতু জিনিস যদি ফিটি রইলে বলে সেটা আমাকে নাকি বিক্রি করে এসি বললাকে সেটা বলে বেটি দিল আমি আমি সবু যাও মাছ ধরে বাগ মিশা গাড়ি যা নাই বললাকে সে কেত লোক মাছ ধরে বাগ মিশা যাত নাই আমি সবু মানলু কিন্তু এ লোক মানে নাই মানে নাই আর কাট করু মোলার নো মানবে আর মরবা পড়ছি দি নাই সেটা আকা নিজের জীবনকে নিজে আমি হারাইলা পারা নাকি এটা সত্য শোনা আকা কইলু সখী এবে সবু লোক এটা ভাবতে রয়েছে মিজ কথা বলে এবে নান পাটনা বন্ধু গায়ে নান পাটনা ব্লক র চুন গায়ে এবে এ বিজলি গড়গড়ি একটা প্রোগ্রাম করবাকে যাই রইলু যদি প্রোগ্রাম করলু সে মানুষ আছে কিনা দেখলা আছে তুই আর বাবু তুই গাইবি বলে সে বন্ধু গায়ে এ নান পাটনা কায়লা আছে সে চুন মা प्रोग्राम देखला
সেটি বেলা একটা বর্ষা ঘড়ঘড়ি মারলা বলে প্রোগ্রাম সরলা পরে আমি আইতে রইলু বর্ষা ঘড়ঘড়ি আমি নাকি গাড়ি লাগাইনি উতরু না গাড়ি হারিয়ে যাইতে রইলা কোন জায়গায় গাড়ি রাখলো সমাজ সে মার নিউজ আইলানি সে মানে কে আম করে বসে আম তো পেটবাকে চাই রই তিন ঘড়ঘড়ি মরি গেল সেটা পাই আমি সত্য ঘটনা মানে গোটে গোটে জিনিস সত্য আছে হ্যাঁ তুই যা দেখলো বুঝলাস তো মা মান ভাই মান সবগুলো আমি নাকি আমার জীবনকে আমি আকাশ ঠিকই কিনা নিতে আমি নিজে একা সুরক্ষিত রইবার আছে নিজে একা গাঁর মা বহিনী মান সব লোককে সুরক্ষিত রাখবার আছে আমি তাই করিনি আমার জীবন যেমতি গাই গরু পশু পক্ষীর মিশা সেমতি একা জীবন সেমানকে বিজলি ঘর করে এলে বলে তাকে ন পাঠাবো আমি পাঠাইলে বলে আমি একা আমি যেমতি আঘাত করবো আমাকে যেমতি আঘাত দিয়েছি সেমতি লাভ করবা সবকে বললেন গোটে জোর ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫୁଲ୍ ଦେଖିଥିବେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ତେଣୁକରି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ବାହାରେ ନ ରହି ଘରେ ରହିବା ଆଉ ବାହାରେ ରହିଲେ ସାବଧାନ ରହିବା ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଦେଖାଇବା ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ରହିଲି ବାଇ ବାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଆଦିବାସୀ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।